आदाब और सलाम हिंदुस्तान। आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो, और मैं हूं आपका मेजबान शहपर शरीफ। तो आइए आज का पर्दा उठाएं एक सवाल से। 15 अगस्त ही क्यों? आजादी 1947 में मिली, ये तो सबको याद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त की तारीख किसने चुनी और क्यों? क्या कोई खास वजह थी या ये बस इत्तेफाक था? जी हाँ, आजादी 1947 में मिली, ये तो सबको याद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दिन, ये तारीख, ये लम्हा क्यों तय हुआ? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोच, कोई हिकमत, कोई तारीख छुपी थी? चलिए वक्त की सुई को मोड़ते हैं करीब 250 साल पीछे, जब हिंदुस्तान पर बरतानिया का साया छा गया। 1765 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा, फिर 1857 की पहली जंग आजादी, एक जबरदस्त बगावत जो अंग्रेजों को हिला तो न सकी, लेकिन इख्तिदार कंपनी से ताजे बरतानिया के हाथ में चला गया। इसके बाद दहाइयों तक जद्दोजहद जारी रही। कहीं गांधी जी का अदम तशद्दुद, कहीं भगत सिंह की इनकलाबी ललकार, कहीं नेताजी की फौज आजादी, और कहीं लाखों गुमनाम मुजाहिदीन की कुर्बानियां। आखिरकार 1947 ईस्वी में बरतानिया ने तय कर लिया, हिंदुस्तान को आजाद करना ही होगा। लेकिन आजादी मिली तो साथ ही एक जख्म भी आया। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी आजादी 14 अगस्त को मनाई और हिंदुस्तान ने 15 अगस्त को। लेकिन सवाल अब भी वही है, 15 अगस्त की तारीख किसने चुनी और क्यों? हुआ यूं कि बरतानवी पार्लियामेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को हुक्म दिया कि 30 जून 1948 ईस्वी तक हिंदुस्तान का इख्तिदार हिंदुस्तानी रहनुमाओं के हवाले कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे थे। सियासी इंतशार, फिरका वाराना कशीदगी और तकसीम के आसार। माउंटबेटन को लगा कि अगर इतना इंतजार किया तो शायद इख्तिदार देने के लिए कुछ बचे ही ना। लिहाजा उन्होंने तारीख आगे कर दी। और फिर एक रोज जब उनसे पूछा गया आजादी कब दी जाएगी, तो उन्होंने लम्हा भर सोचा और ठक से बोल दिया, हम 15 अगस्त 1947 को आजादी देंगे। अब आपके जहन में फिर वही सवाल गूंज रहा होगा, 15 अगस्त ही क्यों? इतनी अहम तारीख ऐसे ही चुन ली? तो चलिए सुनते हैं खुद माउंटबेटन की जबानी, जो उन्होंने बाद में एक मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में कहा। मुझसे किसी ने पूछा कि आजादी की तारीख क्या तय की गई है। मैंने जरा सा तौक़ुफ़ किया और कह दिया 15 अगस्त, क्योंकि ये जापान के हथियार डालने की दूसरी सालगिरह थी और मेरे दिल के करीब। यानी ये तारीख जज्बात से भी जुड़ी थी, यादों से भी और एक पैगाम से भी। ये जापान के हथियार डालने की दूसरी सालगिरह थी। 15 अगस्त 1945 ईस्वी, जब एशिया में जंग का खात्मा हुआ और माउंटबेटन खुद इस लम्हे के अहम गवाह थे। ये दिन उनके दिल के करीब भी था और एक अलामत भी, जुल्म के खात्मे और अमन के आगाज की अलामत। दिलचस्प बात यह है कि आजादी की तारीख तय होने से पहले कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी को आजादी के दिन के तौर पर मनाती थी, क्योंकि 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हर साल 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता, जलसे होते, हल्फ लिए जाते। फिर 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाने लगा। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को बरतानवी पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश हुआ।
صرف 2 ہفتے میں یہ پاس ہو گیا اور یوں 15 اگست 1947 عیسوی کی آدھی رات کو ہندوستان جاگا، ایک نئی زندگی، ایک نیا سورج، ایک نئی پہچان کے ساتھ۔ اس تاریخ کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 15 اگست 1945 عیسوی کو کوریا بھی جاپان راج سے آزاد ہوا تھا، تو شاید ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی بھی امن اور فتح کے اسی استعارے سے جڑ جائے۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک سچ بھی جڑا تھا، ملک کی تقسیم اور لاکھوں انسانوں کی ہجرت۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ جلدی تاریخ رکھنے سے خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ بعد میں انہوں نے خود مانا، جہاں کہیں بھی کولونیکل رول ختم ہوا وہاں خون بہا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ دوستو، آزادی کی یہ تاریخ صرف کیلنڈر پر ایک دن نہیں ہے، یہ ان لاکھوں شہیدوں کی قربانی کا دن ہے جنہوں نے اپنے لہو سے ہمیں یہ لمحہ دیا۔ یہ صرف ترنگا لہرانے کا دن نہیں، یہ اپنے اندر کے ہندوستان کو سلام کرنے کا دن ہے۔ آج ہم جو سانس آزادی سے لیتے ہیں، جو زبان بے جھجک بولتے ہیں، جو خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں، وہ سب 15 اگست کی دین ہے۔ تو دوستو، اگر آج بھی کوئی آپ سے پوچھے 15 اگست کی تاریخ کس نے چنی اور کیوں، تو یاد رکھیے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا فیصلہ تھا، جاپان کی شکست کی یاد میں اور ایک نئے سورج کے طلوع کی علامت کے طور پر۔ 15 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ آزادی کی سانس ہے، یہ ترنگے کا وقار ہے، یہ ان شہیدوں کا سلام ہے جنہوں نے اپنی جان دی تاکہ ہم آزاد جی سکیں۔ تو اگلی بار جب آپ ترنگا لہرائیں اور جے ہند کا نعرہ لگائیں تو یہ نہ بھولیں کہ یہ تاریخ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک سفر کا سنگ میل ہے، خواب سے حقیقت تک کے سفر کا۔ یہ تھا آج کا خصوصی پروگرام ہیلو ہلدوانی پر 15 اگست ہی کیوں، آزادی کی تاریخ کے پیچھے کی کہانی۔ میں تھا آپ کے ساتھ شہپر شریف، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ جے ہند۔